إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة لجميع الأنبياء والمرسلين وصحابة قرابة التابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى حضرة يا الله سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحسن الشاذلي شيخ عبد السلام المسيح الدين الأكبدي، ثم إلى حضرة الشيخ أحمد بدوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ إبراهيم البجوري، ثم إلى حضرة يا الله لجميع الفقهاء والمحدثين المبشرين، ثم إلى حضرة جميع الشهداء والصالحين، ثم إلى حضرة جميع العلماء العاملين، ثم إلى حضرة يا الله لجميع الملائكة المقربين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفاتحة إلى حضرة لجميع الأئمة المجتهدين، خصوصا إلى حضرة الإمام أبو حنيفة، ثم إلى حضرة الإمام مالك بن أنس، ثم إلى حضرة الإمام الشافعي، ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن حنبل، ثم إلى حضرة الشيخ سفيان الثوري، ثم إلى حضرة الإمام بخاري والمسلم، ثم إلى حضرة الإمام يا الله الغزالي، ثم إلى حضرة الإمام أبو الحسن الأشعري، ثم إلى حضرة يا الله الشيخ الإمام الشيخ جلال الدين السيوطي شجر الدين المحلي، ثم إلى حضرة يا الله الشيخ عبد الوهاب الشعراني، ثم إلى حضرة الإمام النووي إمام رملي إمام الشيباوي، ثم إلى حضرة الإمام ابن حجر العسقلاني، ثم إلى حضرة الإمام ابن حجر الهيثمي، ثم إلى حضرة الشيخ جلال الدين الشيخ زين الدين علي الباري، ثم إلى حضرة لجميع الأولياء الله المشارق الأرض إلى مغربها والحسن والانتشاح، ثم إلى أولياء انتشاح، ثم إلى حضرة يا الله بشير سليمان موجود جل العابدين سنن جنزان، ثم إلى حضرة شريف أمينة في جلنبو، ثم إلى حضرة شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأصوله وفروعه وذريته وأحلبته رحمة الله عليهم أجمعين. الفاتحة إلى حضرة لجميع المؤسس جميع نهضة العلماء، خصوصا إلى حضرة الشيخ كهاجي حسم أشعري، وإلى حضرتك وحسب الله بشر شمشوري، ثم إلى حضرتي الله كأسعد بشمس العارفين كرمل تامين بشر شمشوري، ثم إلى حضرتي الله كمعروف دملو كعبد الكريم للبويا، ثم إلى حضرتك أحمد جزولي براشا بديري، ثم إلى حضرتي الله كخالد نووي شدقيري ولجمنا شدقيري، ثم إلى حضرتي الله كعبد الحميد بن عبد الله بن عمر بشوران، ثم إلى حضرتك حسن سباق بن غنغور برينغو، ثم إلى حضرتي الله كعبد المجيب بن عباس وكعباس بن خزين وكحسين بك خر الدين، ثم إلى حضرتك يعقوب بك حمدني بك عبد الرحيم بك حمدني ولجميع المشايخ وانجي والبلدان يا الله، ثم إلى حضرتي الله كإمران بن شيخ محمد خالد بن أسماء بن شيخ كياسين بن يعقوب، ثم إلى حضرتي يا الله كعبد الله الشخال وكفخر الأشخال، ثم إلى حضرتي يا الله شيخنا مربي روحنا كشمس الهدى مأسوم رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه، وأصولهم وفروعهم وذريتهم وأحلبتهم رحمة الله عليهم أجمعين. ثم إلى حضرة لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا أجدتنا مشايخنا وأجدادنا ولجميع أهل قبورنا يا الله، ثم إلى حضرة لجميع المؤسس هذا المسجد الفلك بن سوربايا يا الله، غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نويت تعلم والتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأشراره في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Kana ono sapa annasu menungso iku ummatan umat wahidatan kang siji. Umat satu alal imani ing atasi keimanane. Fakhtalafu moko sulaya atau beda-beda awale akhire fakhtalafu moko beda-beda sapa annas bi an amana kalawan yento iman sapa ba'dun sebagian wa kafara lan kafir sapa ba'dun sebagian kang liya. Faba'asa moko ngutus sinten Allahu Allah ngutus an-nabiyya ing para-para nabi Faba'asa moko ngutus sinten Allahu Allah an-nabiyyina ing pira-pira nabi ilaihi maring nas mubasyirina hali pira-pira wong kang nguweni kebungaan mubasyirina hali pira-pira wong kang memberi kabar gembira terhadap siapa man ing wong amanah kang iman sapa man memberi kabar gembira bil jannati kalawan surga bil jannati kalawan mlebu surga. Sifatnya nabiyina selanjutnya mundirina lan pira-pira wong kang memberi ancaman atau apa nggih maknane nggih memang menakut-nakuti atau meden-medeni man ing wong kafaro kang kafir sapa man diancam binari kelawan mlebu neraka. Wa anzalalan nurunaken sinten Allah ma'ahum sertani nabiyyin nurunaken alkitab ing pira-pira kitab bimaknal kutubi kelawan makna pira-pira kitab. Kitab ini mufrad tapi dibacanya jamak bimaknal kutubi karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kitab. Nurunaken kitab kepada para nabi bil haqqi kelawan hak kelawan kebenaran. Al haq iku muta'alliqun dadi ta'alluq bi anzala kelawan lafat anzala
nurunaken kitab liyahkuma supaya ngukumi sinten Allah bihi kalawan kitab bainan nasi ing dalam antarane menungso fima ing dalam perkara ikhtalafu kang padha sulaya sapa annas fihi ing dalam ma sulaya berbeda nyatane minat dini saking agama urusan agama urusan keimanan keyakinannya berbeda-berbeda wa makhtalafa wa malan ora ikhtalafa beda pendapat fihi ing dalam ad-din urusan agama ayidini tegese urusan agama sapa ilal ladina kejaba wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina hu ing kitab ayil kitab tegesi kitab fa amana moko iman sapa ba'dun sebagian wa kafarolan kufur kafir sapa ba'dun sebagian kang liya mimba adima ja'athum ing dalam saking sawise yen teka hum ing alladzina apa sing teka al bayyinatu pira-pira penjelasan keterangan atau penjelasan al hujjaju tegese pira-pira hujjah adh-dhahiratu kang jelas tampak nyoto kang dohir ala tauhidi ing atase tauhid ilmu tauhid wa min utawi lafat min iku muta'allaqatun ta'alluq bersenambungan bersambung ta'alluq bi ikhtilafa kalawan lafat ikhtilafah wa hiya utawi lafat min wa malan kalimat ba'daha kang sakwise lafat min iku muqaddamun den disiaken alal istisna'i ing atase istisna fil makna ing dalam maknane bagian kala krono lacut minal kafirina saking pira-pira wong kafir bainahum ing dalam antarane nas fahada moko paring hidayah atau nuduhaken sinta Allah fahada moko paring hidayah atau nuduhaken menunjukkan sinten Allahu Allah alladzina ing pira-pira wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina lima maring perkara ikhtalafu kang padha sulaya sapa nas fihi ing dalem ma nyatane minal haqqi saking perkara hak ikulil bayani lafat min ikulil bayani nuduhaken bayan menunjukkan nuduhaken paring hidayah Gusti Allah biidnihi kalawan izine Allah bi iradatihi tegese kalawan kersane Allah wallahu lan utawi Gusti Allah iku yahdi paring hidayah sinten Allah atau nuduhaken sinten Allah man ing wong yasha'u kang ngersakaken Allah hidayatahu ing hidayah iman menunjukkan ila siratin maring dalan mustaqimi kang jegjeg atau lurus Thoriqil haqqi tegese dalan kang hak atau dalan yang benar wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian tafsir Al-Jalalain rahimahumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin
Kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia yang penuh keberkahan ini, atas iradahnya dan juga rahmatnya beserta hidayahnya, kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita guna bersama-sama mengikuti pengajian rutin tafsir Jalalain di Masjid Al-Falah Gembong ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan semoga keberkahan majlis ilmu ini tidak keluar kita dari majlis ini terkecuali telah diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan keberkahan majlis ini estu kita semakin ditambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita, keluarga kita, sanak famili kita dibimbing oleh Allah sehingga menjadi orang, menjadi manusia yang pada akhirnya ditakdirkan wafat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an, barusan bersama-sama kita dengarkan, kita kaji pembacaan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 213, yang mana Allah Subhanahu wa taala dawuh berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan awal mula perbedaan keimanan umat manusia. Allah tahu wa kana an-nasu ummatan wahidatan. Jadi awal mula umat manusia ini dalam keimanan ketauhidan yang satu. Maka di dalam kitab yang lain seperti tafsir Sawi, di situ dijelaskan di dalam ayat ini ummatan wahidatan minan Nabiullah Adam ila Nabiullah Idris alaihi salam. Jadi umat manusia mulai dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai pada masa Nabiullah Idris alaihi salam, ini jaraknya yang ribuan tahun sudah. Ini keimanannya satu. Semuanya sami-sami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun melakukan kejahatan, kemaksiatan, iya. Cuman kemusyrikan belum terjadi pada saat itu. Contoh bagaimana kisahnya putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Nggih. Di situ ada kemaksiatan, ada pembunuhan. Ada kejahatan, betul, ada memang, namun kemusyrikan, kesyirikan, kekafiran itu belum terjadi.
Mufassir juga mengatakan awal perbedaan ini berbeda keyakinan, sudah mulai kafir, sudah mulai musyrik, sudah mulai menyembah gunung, pohon, apa dan semacamnya. Intinya sudah ada ritual keagamaan yang tidak menyembah kepada Allah. Itu dimulai, ada yang mengatakan mufassir, dimulai pada saat atau zaman umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Paham nggih? Jadi awalnya satu semua. Nabi Adam sampai Nabi Idris, umatnya niku situng sedaya berkeyakinan bertuhan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selanjutnya setelah itu muncullah perbedaan-perbedaan dalam keimanan pada masanya Nabi Nuh alaihissalam. Sudah yang percaya ini, percaya itu. Fab'asallah an-nabiyyin al-mubasysyirin wal mundhirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Di dalam kitab yang lain jumlahnya para nabi ini ulama mengatakan berapa, Pak? Mulai Nabi Adam sampai Nabi pamungkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama ada yang banyak yang mengatakan jumlahnya adalah 124.000 nabi. Punya 124.000 nabi. Naam. Lah, para nabi ini mempunyai sifat mubasyirin dan munzirin. Napa mubasyirin niki? Yaitu senantiasa membawa kabar kebahagiaan, kesenangan. Man amana billah bil jannah. Membawa kabar bahagia, siapa yang beriman kepada Allah maka kelak di akhirat akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mempunyai sifat munzirin, sifat memberi ancaman. Kok nakoin cak medurun, meden-medeni. Man kafara binnar. Barang siapa yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah, kelak di akhirat akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi ini tugasnya demikian. Dan juga dibekali dengan beberapa kitab liyahkumah, supaya dijadikan aturan dalam beragama atau bertauhid. Gitu. Jadi awalnya umat manusia ini satu tauhid, satu keyakinan. Setelah masanya Nabi Nuh alaihi salam, bermunculan perbedaan dalam keyakinan bertauhid kepada Allah. Di situ Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi untuk apa? Untuk menjadikan norma, aturan dalam beragama atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, alhamdulillah, Allah tahu tidaklah kekafiran itu terjadi kecuali setelah datangnya norma, aturan atau kitabullah. Kecuali mereka yang memang menentang kepada Allah.
Kira-kira Pak, kalau sampean mungkin bikin aturan dalam rumahnya atau organisasi atau perkumpulan atau di tempat-tempat usaha, itu kira-kira karena bedeselo atorok na penten. Insya Allah kalau dalam keluarga saja semuanya nurut, satu ucap, istri, anak semuanya, insya Allah aturan atau sanksi itu tidak akan pernah terjadi atau terbuat. Betul Gi? Makanya ada aturan norma. Itu dikarenakan ya ada pelanggaran. Ada sing nentang, ada sing cengkal. Makanya kalau nggak masuk sekolah sampai 3 kali absen, kena sanksi begini dan seterusnya. Alhamdulillah. Naam. Lalu dauni Allah selanjutnya, sementara Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk dapat menerima kebenaran kitabnya. Setelah umat manusia pada zamannya Nabi Nuh ini banyak berbeda dalam keyakinan bertauhid, Allah memberi hidayah kepada orang-orang untuk bisa menerima kebenaran terhadap kitab-kitab Allah. Ini semua biidnih wa biiradatih. Maka dari itu para ulama, seringkali para kiai-kiai kita betul memang karena sesungguhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Tidak cukup kita ikhtiar secara zahir, namun sangat perlu kita ikhtiar secara batin. Teringat bagaimana satu kisah ikhtiarnya daripada Syekhana Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ini. Satu ketika beliau kedayawan tamu, seorang bapak membawa anaknya yang masih SD, masih kecil, gendut besar. Ini gak ada yang gendut di sini. Yang mana ceritanya itu anaknya itu doyan makan manisan. Kalau sekarang permen mungkin nggih. Susah ini orang tuanya, setiap waktu saat anaknya ini sampai obesitas, selalu makan nyemil manisan. Kalau sekarang permen, sampai besar boloin, dikasih aturan, dikasih omongan nasihat sama orang tuanya, tak mempan. Akhirnya satu ketika sampai dibawa sowan kepada panjenenganipun Syekhana Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Tiba di dalam matur, ini tamu ngapunteni seporane Kak Dinto Kiai abdin ajabis pematur Kak Dinto engki abdin nyoon Kak Dinto Putra Abdina. Dibawa itu anaknya. Setiap saat, setiap waktu selalu makan manisan, Kiai. Kami susah, bingung Kiai, ini semakin besar badannya dan seterusnya. Oh coloi modern mon, permen terus. Ya sudah, kata Syekhana, sampean pulang, anaknya sampean jangan bawa, taruh sini, 3 hari lagi sampean ke sini. Siap. Sudah, setelah itu ringkas cerita Syekhana matur kepada khaddamnya, kebulaan depor, mulai detik ini sampai 3 hari saya jangan suguhkan
gula. Kalau mau buat teh atau kopi, jangan pakai gula. Mau buat roti atau apapun, jangan pakai gula. Jadi Syekhona Khalil juga nyeke gula selama 3 hari. Sudah anaknya ditaruh di kamar gitu, diladenin cah-cah santri. 3 hari lagi datang, orang tuanya menjemput. Di hadapan orang tuanya Syekhona Khalil matur, "Jong, nak ambu ya sengakanan manesen gi engki aungu empon sudah gipon pleman insyaallah ambu nih kemarin poterna. Pleman sudah. Alhamdulillah biidnih wa iradatih. Gusti Allah Subhanahu wa taala ambu, Pak. Nggih. Kalau kita ngelihat anak kita naku HP, wah sekikir Masya Allah. HP-an melulu cucu ambu. Nah, sing ngocak nih goreng sepun tuh panik HP. Ya. Nengki. Dan kembali lagi hikmahnya apa dari kisah ini? Makanya ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu bahkan sampai sekarang seringkali pesan kepada wali-wali santri. Toreh bismillah panjenengan nitipaki potren ke pondok. Insyaallah kula abentoh adidik secara dohir. Cuman yang sangat vital dan sangat utama napa toreh sampean bengto secara batin. Jangan sampai sebagai orang tua maaf ditaruh di sekolah, madrasah, di pesantren pahala lepas. Wes engko ala aku fokus. Sekarang saya mau kerja fokus, mau biayai anak-anak. Tapi enggak pernah maaf, enggak pernah ditawasuli anaknya, enggak pernah didoakan, enggak pernah diridhoi di rumahnya. Sedekah niat untuk anak. Boten nggih sulit. Nggih. Makanya ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu mudah mendapatkan keberkahan daripada gurunya. Karena apa? Orang tuanya di rumahnya juga menyambung ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon hidayah, taufik dan seterusnya untuk putra-putrinya yang di pesantren. Nah, mestinya begitu. Karena memang sesungguhnya Allah ini memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki ini bagaimana? Saya kesokanin. Yaf'alullahu ma yasha' 'alal fi'al. Mulane niki selaras para ulama mengatakan lantas bagaimana ciri-ciri orang ini bila mana Allah menghendaki orang ini menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Teringat wonten setunggal hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu hambanya, dijadikan hambanya ini sebagai orang yang khairan, orang yang baik, yang bagus, baik di dalam dunia maupun baik kelak di akhirat. Ciri-cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala yufaqih, memberi pemahaman, memberi pengertian fiddin di dalam urusan agama. Mulane para hadirin wal hadirat, kita tidak boleh sombong betul, namun kalau kita harus pede, harus besar hati. Alhamdulillah, bukan mak pola, insya Allah panjenengan semua ini yang hadir di majelis ini, insya Allah atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita kumpul ngaji bareng. Nggih, boten rasan-rasan, boten bikin strategi untuk bikin kerusakan, naudzubillah. Insya Allah semoga dengan keberkahan ngaji ini estu kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ilmu agama. Amin Allahumma amin. Nggih. Nah, ini ciri-cirinya. Sampean kok sergep gampang hadir nang majelis-majelis taklim. Kok diberi himmah, diberi semangat hadir ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat dan seterusnya.
Lah niki salah satu ciri insyaallah kula panjenengan semua yang dikersai, yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Nika patut disyukuri. Naudzubillah engkau mecik semangat ya di tempat-tempat maksiat. Naudzubillah engkau mecik semangat ya ke tempat-tempat si tak ada faedah. Lah ini kita harus sadar. Naudzubillah pula engkau lo kehendaki bi Gusti Allah jangan engkau menjadi orang yang bagus. Jadi pikiran lah apa sih ngaji mana aku biyen nang pondok wis hatam wis hafal wis ngene-ngene. Wis aku saiki nyambut gawe tok ae fokus. Anakku yang mondok gini, ojo jangan. Kalau kita naudzubillah panjenengan diberatkan langkahnya oleh Allah, hadir ke majlis-majlis yang diridhoin oleh Allah, naudzubillah. Jangan sampai kita tidak dikehendaki oleh Allah menjadi insan kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian tafsir rahimakumullahu jami'an. Jadi natijah dari surat Al-Baqarah ayat 213 ini setidaknya adalah hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya manusia. Nggih. Jadi hidayah ini petunjuk dari Allah adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Kita enggak mampu. Sehingga saya ingat betul bagaimana Pak Dekula almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Khalil bin Kiai Yasin Kepang. Beliau itu senantiasa kalau ada undangan ke desa-desa, mau ngaji, mau silaturahim, mau apapun, senantiasa diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat di dalamnya. Dan berdoa, ya Allah, sekedon hidayah ni keajunan, abdi namung nyampai aki, abdi orang butuh, abdi tak orang panapa, abdi namung nyampai aki, ya Allah, cak solat ni kewajib, cak puasa ni kewajib, tak romangsa. Makanya ini godaan para asatid, maaf, para ulama, para kiai, kalau sudah punya jemaah ratusan bahkan ribuan, alhamdulillah atas hidayah Allah banyak yang tobat, banyak yang kembali ke jalannya Allah. Rumongso wis aku sing duwe hidayah iki pancen. Aku ngaji nang kampung kono, biyen iku maksiat tok, aku nang kono ngaji saiki wah wis tobat kabeh. Lah niki naudzubillah. Nah nggih, sampai-sampai kita dikisahkan bagaimana pamanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab nggih. Gusti Nabi ni ketak orang ikhtiar atua, ikhtiar abuju, paman tore meluk Islam, iman tore ke Allah tak boron. Ni kepamanan Nabi napa kula lebih sampean. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu bagaimana kita harus senantiasa memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah. Sebab banyak keterangan ad-du'a hiyal ibadah, ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Janganlah kita berputus asa dalam berdoa. Ya napa yai kula bendalu yai donga nggih salat tahajud nggih ngeten nggih pancet kula niki angsuran kula nggih pancet kula tasik ngontrak lan seterusnya seumpama. Pun mboten napa, karena itu juga ibadah. Enggak apa-apa, teruskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir, semoga apa yang telah kita kaji pada kesempatan yang mulia ini estu-estu dicatat sebagai amal kita, sehingga kita dijadikan sebagai manusia, orang yang estu-estu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, baik di dunia maupun baik kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا يا الله علما نافعا يا الله رزقا حلالا طيبا واسعا وعملا مقبولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. يختم لنا بالإيمان يسر لنا أمورنا يا الله أمور الدنيا والآخرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ألف منكم والله الموافق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.